नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी और गगन, नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी और गगन, बिखरा करके गिरन गिरन, उड़ा रहा है उड़ा
उड़े पंछी हार गगन, बिखरा करके हिरन हिरन, सुना रहा है पुराण धन। आओ कर ले प्रभु मिलन। ओम शांति। आज की मुंडी का डेट 5/6/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। प्रश्न: देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर: देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मौत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मौत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती, दूसरी मौत होती नहीं। आज का गीत नयनहीन को राह दिखा प्रभु। ओम शांति। बच्चों को नयन मिले हैं, पहले नयन नहीं थे। कौन से नयन? এখন বাচ্চাদের নয়ন মিলেছে। বাবা বলছে নয়ন ছিল না, তো কোন নয়ন ছিল না? नयनहीन को माना कौन नयन पता? ज्ञान के नयन नहीं थे और ज्ञान के नयन तो थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में यह रूहानी ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान से सद्गति हो अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है कैसे सुख धाम बदल कर फिर माया का राज्य या दुख धाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नयनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है सुख धाम शांति धाम जाने की। बाबा बोलছেন যে ভক্তি মার্গে যজ্ঞ দান পুণ্য ইত্যাদি দ্বারা কোনো रास्ता पावा যায় না शांति धाम सुख धामे जाओ। हर एक को अपना पाठ बजाना ही है। बाप कहते हैं मुझे भी पाठ मिला हुआ है। बाबारो पाठ मिले छे। बाबार पाठ की भक्ति मार्ग में पुकारते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। बाबा बोलছেন देखो भक्ति मार्गे मानुष कत किछु करे यज्ञ दान पुण्य तप, किन्तु কত এখান থেকে এই মন্দির থেকে ওই মন্দির এই দেশ থেকে ওই দেশ কত যাত্রা করতে থাকে। शांति धाम सुख धाम में भटकना होता ही नहीं। शांति धाम एवं सुख धामे ওই সব জায়গায় কোনো সমস্যা নেই। यो को भी तुम जानते हो, वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। दुनियार मानुष तो केवल शास्त्रेर पढ़ार कथा जाने और लौकिक जे पढ़ा है सेई पढ़ार कथा जाने। इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। हमारे
শিব বাবা যিনি परमपिता परमात्मा তাকে তো দুনিয়াতে কেউ একদমই জানে না। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं क्योंकि सर्वों की सद्गति होती है, पुरानी दुनिया बदलनी होती है। परमात्मा परमपिता परमात्मा बाबा তখনই তিনি আসেন যখন কেউ কিছু জানে না, সব ভুলে গেছে, সবাইকে সদ্গতি দিতে হবে, তখন বাবা আসেন এবং পুরানো দুনিয়া ওই সময় বদলাতে হয়। मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। বাবা মানুষদেরকে দেবতা বানাতে আসেন এবং সারা সারা সৃষ্টিতে একটাই রাজ্য হয়, সেই রাজ্য দেবী দেবতাদের রাজ্য, যাকে স্বর্গ বলা হয়। यह भी भारतवासी जानते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब है कलयुग में। আমাদের যারা আমরা বাবার বাচ্চা হয়েছি ব্রহ্মা কুমার কুমারী ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জন্য এখন এটা সঙ্গম যুগ, আর বাকি দুনিয়াওয়ালেদের জন্য কলিযুগ। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम युग पर है। যারা যারা বাবাকে ইয়াদ করে, বাবার শ্রীমত প্রমাণ চলে, তারা संगम युगे আছে। बाकी कलयुग में है। कभी कोई सॉवरेनिटी किंगडम तो है ही नहीं, এখন তো কোনো রাজধানী তো নেই, এখানে অনেক मतों से राज्य चलता है। এখানে ওই জন্য পঞ্চায়েতি রাজ্য বলা যায়, অনেক মতের দ্বারা এখানে রাজ্য চলে, কত মন্ত্রী কত মত, কত মানুষের কত মত, তার দ্বারা রাজ্য চলে। सतयुग में तो एक महाराजा की ही मत चलती है, वजीर नहीं होते। সত্য যুগে কেবল এক মহারাজার মতেই চলে, ওখানে কোনো মন্ত্রী তন্ত্রী হয় না। इतनी ताकत रहती है, महाराजार मध्य एत शक्ति থাকে। फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वह को ताकत नहीं रहती। যখন সেই আত্মায় ধীরে 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 পতিত হয়ে গেল, তখন কিন্তু উজির রাখতে হয়। কারণ কি, তখন তো নিজের মধ্যে সেই শক্তি আর নেই, যে পবিত্রতার শক্তি ছিল সেই শক্তি তো তখন নেই, ईश्वरीय जो शक्ति ছিল সেই শক্তি তখন নেই। अभी तो है कि प्रजा का राज्य, सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है। সত্য যুগে সবাই তো একমত থাকবে, সেই জন্য ওখানে শক্তি থাকবে। अभी तुम वह ताकत ले रहे हो, 21 जन्म इंडिपेंडेंट রাজাই करते हो। বলছেন এখন তোমরা সেই শক্তি বাবার কাছ থেকে নিচ্ছ এবং 21 জন্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাজা, স্বতন্ত্র থাকবে সবাই, কারো পরাধীন কেউ হবে না। अपनी ही दैवी फैमिली है। अभी यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। बाबा বলছেন তুমি যখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবার ইয়াদে থাকো, তখন তুমি ईश्वरीय परिवारेर। अगर देहो अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। যদি তুমি দেহ অভিমানী এসে ভুলে গিয়ে থাকো বাবাকে, তো তাহলে তাকে आसुरी परिवारेर বলা হবে। एक सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर एक सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। बस এই মুহূর্তে ईश्वरीय সম্প্রদায়, যখন বাবা ইয়াদ আছে, ঠিক মতন চলা হচ্ছে, আর এই মুহূর্তেই আবার आसुरी সম্প্রদায় হয়ে যায়। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा বলছেন যদি তুমি নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে ইয়াদ করো, তো তাহলে তোমার বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। देह द्वारा
कर्म तो करना ही है। দেহ बिगड़ तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। देह ছাড়া तो और कर्म करा जाए ना। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें। চেষ্টা করা দরকার যে আমি যখন কাজকর্ম করি তখনও বাবার ইয়াদে থেকে যেন কর্ম করি। परंतु यहाँ तो बिगड़ काम भी याद नहीं कर सकते हैं। কিন্তু বাবা বলছেন কত বাচ্চা তো কাজ না থাকলেও বাবাকে याद করে না, भूल जाते हैं। यही मेहनत है। भक्ति में ऐसे कोई थोड़े ही कहा जाता कि सारा दिन भक्ति करो। उसमें टाइम होता है, सवेरे शाम या रात को। सारा दिन क्यों भक्ति करे ना, হয় সকালে করে, नाले সন্ধ্যায় করে, নইলে রাতে করে। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वह बुद्धि में रहते हैं। अनेक अनेक शास्त्रों हैं, वह भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है, ना बनाना है। তোমাদের তো কোনো পুস্তক পড়তে হবে না, কোনো শাস্ত্র পড়তে হবে না, বানাতেও হবে না। यह मूल्य छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेंगी। এমন তো দিন আসবে যখন এইসব বইপত্র যে লিটারেচার আমাদের পড়া হয় এগুলো কিছুই থাকবে না। यह सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता है। बाबा बोलছেন देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम लिखेছে। तो ज्ञान तो ज्ञान और विज्ञान माना জ্ঞানকে যখন প্র্যাকটিক্যালি রূপ দেওয়া হয় তো যাকে যোগ বলা হয়। তো বাবা বলছেন এমন নাম লিখেছে যেন সেখানে জ্ঞান যোগ শেখানো হয়। बिगड़ और ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है। যোগ মানে যেটা প্র্যাকটিক্যাল করা হয় ওর জন্য বাবা বলছেন যে যোগের দ্বারা হেল্প মিলে। और योग है ज्ञान, जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी समझाई जाती है। আর বাবা যেটা আমাদের পড়াচ্ছেন এটা হলো জ্ঞান, যার দ্বারা এই সৃষ্টির ইতিহাস ভূগোল বোঝানো হয়। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी कैसे रिपीट होती है वह जानना है, परंतु वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री जियोग्राफी बुद्धि में है। দুনিয়াতে মানুষ যেগুলো পড়ে ওগুলো তো লিমিটেড দুনিয়ার পড়া, সারা বিশ্বের ইতিহাস ভূগোল তো ওখানে পড়ানো হয় না। এখানে তো বাবা আমাদের সারা সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সৃষ্টির ইতিহাস এবং ভূগোল বাবা আমাদের পড়ান। আমাদের বুদ্ধিতে থাকে সেগুলো। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते थे, कैसे राजधानी मिली थी, यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। আমরা জানি আমরা কেমন করে বাবার থেকে রাজ্য নিয়েছিলাম, কত সময় আমরা রাজ্য করতাম এবং রাজধানী কেমনভাবে মিলেছিল, এই সব কথা তো দুনিয়াতে কেউ জানে না। স্বর্গরাজ্যের রাজধানী কি করে মিলেছিল, কত সময় সেই রাজ্য চলেছিল, এগুলো কিন্তু দুনিয়াতে কেউ জানে না। बाप ही नॉलेजफुल है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। এই রকম অজ্ঞানতার কারণে মানুষ এইসব কথাগুলো বলতে থাকে। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। প্রত্যেকেই এখানে নাটকে অভিনয় করার জন্য আসে, কেউ নাটকের মাঝখানে ফিরে যেতে পারে না। बाप समझाते हैं मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा है।
सब में आत्मा है, उस आत्मा में অবিনাশী পাঠ ভরা हुआ है। বাবা বোঝাচ্ছেন যে বাস্তবে তো আত্মা শরীর ছেড়ে দিলে ও আবার করে একটা নতুন শরীরে প্রবেশ করে। তো বাবা বলছেন দেখো এই বিশ্ব নাটক কত বড়, আর এখানে প্রত্যেকের মধ্যেই আত্মা আছে এবং আত্মার মধ্যে অবিনাশী পাঠ ভরা আছে। इनको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम भी चाहिए। যদি নাটক বলা হয় তো নাটকের তো ডিউরেশন হবে, নাটক কতগুলো চ্যাপ্টারে হয়, নাটকের ক্রিয়েটারকে, ডাইরেক্টরকে, সব কিছুই তো হবে, কিন্তু এগুলো তো মানুষ কেউ জানে না। বাপ समझाते हैं यह ड्रामा 5000 बरस का है। বাবা আমাদের বোঝান যে এই নাটক 5000 বছরের। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है ड्रामा लाखों बरस का है। না জানার কারণে মানুষ বলে দিয়েছে যে এই সৃষ্টিরূপী নাটক লাখ লাখ বছরের। इस समय ही जबकि बाप ने आकर शायद राजयोग सिखाया था, इस समय के लिए ही गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। বাবা বলছেন যে এই সময়কার কথাই দুনিয়াতে বলা হয়েছে যে ভগবান এসে যখন রাজযোগ শিখিয়েছিলেন ওই সময় তাদের গায়ন আছে কৌরব যারা তারা ঘোর অন্ধকারে ছিল আর পাণ্ডবরা প্রকাশের মধ্যে ছিল। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अजुन 40,000 बरस है। দুনিয়ার মানুষরা মনে করে কলিযুগে তো এখনো 40,000 বছর বাকি আছে। उन्हों को यह पता नहीं पड़ता कि भगवान आया है, इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। দুনিয়ার মানুষ জানে না যে ভগবান এখন পড়াতে এসছেন এবং এই দুনিয়ার যে বিনাশ সে সামনে খাড়া আছে। सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं यह तो महाभारत लड़ाई की निशानी है। যখন যুদ্ধ লড়াই হতে থাকে তখন মানুষ বলে যে এর মধ্যে তো মহাভারতের লড়াইয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। यह रिहर्सल होती रहेगी फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। মহাভারত লড়াই তো ফাইনালে হবে, কিন্তু তার আগে বারবার রিহার্সাল হচ্ছে, শুরু হয় আবার বন্ধ হয়ে যায়, শুরু হয় আবার বন্ধ হয়। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी ही है। কারণ কেন বন্ধ হয়ে যায়? কারণ আমাদের স্থাপনার কাজ এখনো পুরো হয়নি। गीता में यह थोड़े ही है कि बाप ने शायद राजयोग शिखलाए यहाँ ही राजा स्थापन की। কারণ কেউ তো জানে না না, তো সেই জন্য গীতাতে এই কথা লেখাও নেই যে ভগবান এসে রাজযোগ শিখিয়ে এখানেই নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন, হ্যাঁ স্বর্গ দুনিয়া স্থাপন করেছিলেন। गीता में तो प्रलय दिखाती है, दिखाते हैं और सब मर गए बाकी 5 পাণ্ডব বেঁচে। সেখানে কি দেখানো হচ্ছে? সব মরে গেছে, কৌরব কুল তো সব ধ্বংস হয়ে গেল আর মাত্র 5 জন পাণ্ডব বেঁচে থাকলো। তো ও কবি পাহাড়ों पर जाकर गल मरे। ব্যাস তাদের অন্তিম কি হলো? তারা পাহাড়ে গিয়ে গলে মরে গেল। राजयोग से क्या हुआ? कुछ भी पता नहीं है। তাহলে রাজযোগ শিখে লাভ কি হলো? তারা যে লড়াই করছিল, ভগবান যে এসে রাজযোগ শেখালেন তার রেজাল্ট কি? बाप हर एक बात समझाते रहते हैं। वह है हद की बात, हद की रचना, हद के ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। বাবা বলছেন লৌকিক দুনিয়া দেখো, লৌকিক বাবাকেও হদের ব্রহ্মা বলা যায়। সেও 5 জন 6 জন 10 জনের হয়তো বাবা হয়, সে বাচ্চাদেরকে পালনা করে, তারপরে তাদের প্রথমে জন্ম দেয় মানে রচনা করে, তারপরে পালনা দেয়, কিন্তু বিনাশ তো করে না। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, बाप ही आकर अडॉप्ट करते हैं। স্ত্রীকে কখনো কেউ জন্ম দেয় না, স্ত্রীকে তো অন্য ঘর থেকে নিয়ে আসে, এসে নিজের বানায়। বাবা বলছেন বাবাও এসে ব্রহ্মা বাবাকে অ্যাডাপ্ট করেন। कहते हैं
मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। বাবা বলেন যে আমি এসে ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করে বাচ্চাদেরকে জ্ঞান শুনাই। তো ব্রহ্মার দ্বারাই বাচ্চাদের বাবা রচনা করে। बाप भी है, फैमिली भी है, यह बातें बड़ी गुहे है। এখানে বাবাও আছেন আর আমাদের ঈশ্বরীয় পরিবারও আছে, কিন্তু এই কথাটা খুব গভীরের কথা, সবাই তো এর অর্থ বুঝবে না। बहुत गंभीर बातें हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती है। এইসব কথা তো মুশকিল করে কারো বুদ্ধিতে বসে। अब बाप कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। বাবা বলছেন প্রথমে তুমি কি করো, নিজেকে তুমি আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মাই একটা শরীর ছেড়ে দিয়ে আবার মানে পরের শরীরে প্রবেশ করে। শরীর पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं, নাম, রূপ, ফিচার্স সব ভিন্ন ভিন্ন হয়। যতবার শরীর চেঞ্জ করা হয় ততবার শরীরের রূপ বদলে যায়, শরীরের নাম বদলে যায়, সব কিছু বদলায়। এক কি ফিচার্স दूसरे से না মিলে, কারোই কিন্তু একজনের চেহারা অন্যজনের সঙ্গে কখনোই মেলে না, হুবহু মেলে না। হরেক আত্মাকে জন্ম জন্মান্তর के अपने ফিচার্স है। আবার যে কোনো একজন আত্মার জন্যও তাই, তারও যতবার সে পুনর্জন্মে আসতে থাকে কোনো জন্মই কিন্তু তার একটা জন্মের সঙ্গে অন্য জন্মের কোনো মিল থাকে না। अपनी एक ड्रामा में नूथी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। প্রত্যেকেরই সে কি অ্যাক্টিং করবে, কি অভিনয় করবে, সেটা কিন্তু ড্রামাতে আগের থেকেই নির্ধারিত আছে, তাই বলা হয় যে বানানো বানানো ড্রামা। अभी बेखत का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो हम क्यों ना बाप को याद करें, यही मेहनत की बात है। সব কিছু ভুলে কেবল বাবাকে ইয়াদ করা। বাবা বলছেন এটার মধ্যেই মেহনত আছে, পরিশ্রম আছে। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उससे घबराना नहीं है। याद করতে আমরা যখন বসি তখন মায়াও কি চেষ্টা করে আমাদের বুদ্ধিকে ডিস্টার্ব করতে, বাবার থেকে ভুলিয়ে দিতে। তো বাবা বলছেন এটাই যুদ্ধ চলে মায়ার সাথে। আমরা চেষ্টা করি কেবল বাবাকে ইয়াদ করুন, মায়া চেষ্টা করে আমাদের বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করতে। তো বাবা বলছেন তো এই যে যুদ্ধ চলে তুমি কিন্তু ঘাবড়ে যেও না, মায়া ঘড়ি ঘড়ি ইয়াদ কো তোড়েগি। বাবা তো বলেই রেখেছেন যে এখনই তো সেই লড়াই করার সময়, তো মায়া তো বারবার করবেই, আমাদের বুদ্ধিকে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे, तुम मेहनत करो। বাবা বলছেন এমন এমন চিন্তা চলবে, এমন এমন ব্যর্থ চিন্তাও চলবে যে মাথা একদম খারাপ হয়ে যাবে। তো তুমি मेहनत करो। बाप ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की कर्म इंद्रियां वश कैसे हुई। यह संपूर्ण निर्विकारी थे, তো লক্ষ্মী নারায়ণ তার কর্ম ইন্দ্রিয়া তারা কি করে বশ করেছিলেন, তারা তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন। यह শিক্ষা इन्हों को कहाँ से मिली, এদের এই শিক্ষা কোথা থেকে তারা পেয়েছিলেন। अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है, এখন তোমাদের বাচ্চাদের এই রকম হওয়ার, দেবী দেবতা হওয়ার শিক্ষা তোমাদের মিলছে। इनमें कोई विकार नहीं होता, वहाँ रावण राज्य ही नहीं। देवताদের দুনিয়ায় তো রাবণ রাজ্য নেই, पीछे रावण राज्य होता है, পরে তো রাবণ রাজ্য হয়। সত্য ত্রেতা পার হয়ে গেলে দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। रावण क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते। ड्रामा अनुसार यह भी नूद है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, इसलिए ही
নেতি নেতি করতে আয়ে হ্যাঁ। বাবা বলছেন এই সৃষ্টিরূপী নাটকে শুরু কেমন, মধ্যতে কেমন, অন্তিমের কেমন কেউ জানে না। এই জন্যই সাধু সন্তরা নেতি নেতি বলেছিলেন। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना। इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष है। এদের সামনে যারা মাথা নোয়ায় তারা তো কনিষ্ঠ পুরুষ। तो बाप कहते हैं पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। একটাই কথাকে পাক্কা করো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে ইয়াদ করো। इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना। अभी तुम बेखत की सरकार के मददगार हो। লৌকিক দুনিয়া যেমন যারা গভর্নমেন্ট অফিসে সার্ভিস করে 8 ঘন্টা সেবা করে সেখানে, বাবা বলছেন তোমরাও এখন বেহদের যে সরকার আর সারা বিশ্বের যিনি অধিকারী শিব বাবা, সেই সরকারের তোমরা মদতগার हो। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। বাবা আমাদের জন্য বলেন চেষ্টা করো কমসে কম 8 ঘন্টা বাবার ইয়াদে থাকার। यह अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। এই রকম অন্তত 8 ঘন্টা যদি প্র্যাকটিস করা যায় তো বাবা বলছেন তোমার অবস্থা এমন পাক্কা হয়ে যাবে যে তোমার আর তখন কাউকে ইয়াদ আসবে না, বাবা ছাড়া আর কাউকে ইয়াদ আসবে না। কিন্তু সেই অবস্থা আনার জন্য কমসে কম 8 ঘন্টা ইয়াদ করা দরকার। बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, তাহলে আর বাবার ইয়াদেই শরীর ছাড়ে। यह বিজয় মালাকে দানে बनेंगे, এই আত্মারাই বিজয় মালার দানা হবে অন্তত যারা 8 ঘন্টা বাবার ইয়াদে থাকবে। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजय माले के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। একটা বড় বাক্সের মধ্যে এই 16,108 এর মালা রাখা হয়। 8 की माला है, 108 की भी माला है, अंत में फिर 16,108 की भी बनती है। যারা অষ্টরত্ন তাদের মালা হয়, 108 এর माला হয়, বা বলছেন লাস্টে 16,108 এর মালাও তৈরি হয়। तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारी विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसलिए तुमको पूजा जाता है। তোমরা বাবার কাছ থেকে ঈশ্বরের কাছে তোমরা রাজযোগ শিখে বিশ্বকে স্বর্গ বানানোর কাজে বাবাকে সহযোগিতা করেছিলে, তাই তোমাদের পূজা হয়। तुम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हो। সত্য ত্রেতা বাবা বলেন যে তোমরা পূজ্য ছিলে, তারপরে দ্বাপর থেকে তোমরা পূজারি হয়ে গেলে। यह दादा कहते हैं हमने खूब माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्रमाला होनी चाहिए। বাবা বলছেন ব্রহ্মা বাবা নিজে শোনাচ্ছেন যে আমিও মালা জপ করতাম। বাবা বলছেন যে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে তো আসলে রুদ্রমালাই হওয়া উচিত। তো पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो। মানে রুন্ডমালা মানে বিষ্ণুমালা। প্রথমে তোমরা রুদ্রমালা মানে শিব বাবার মালার দানা হয়, তারপরে रुंडमाला মানে বিষ্ণুর মালার দানা হয়। पहले नंबर में है रुद्रमाला जिसमें शिव भी है। रुंडमाला में शिव कहाँ से आए? रुंडमालाते শিব বাবা হয় না, ওই জন্য দুটো মালা আলাদা আলাদা দেখা যায়। যেটা রুদ্রমালা হয় ওই রুদ্রাক্ষের দানা দিয়ে সেগুলো তৈরি হয়, আর তার উপরে ওটা ফুল রূপে শিব বাবার প্রতীক রূপে থাকে। তারপরে মেরুদানা থাকে, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রথম লক্ষ্মীনারায়ণ তার দানা হিসেবে।
কিন্তু রুন্ড মালায় এগুলো হয় না, ওখানে ছোট ছোট দানা দিয়ে ওই মালা বানানো থাকে। वो खोक है विष्णु की माला। इन बातों को भी कोई समझते थोड़ी ही है। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार जाए बनते हैं, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। বা বলছে কিন্তু ব্রাহ্মণদের মালা তৈরি হয় না, ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम जितना याद में रहते हो फिर वहाँ भी नजदीक में ही आकर राज्य करेंगे। এখানে তুমি যত বেশি ইয়াদে থাকবে সত্য যুগে কিন্তু তুমি ততই কাছের হবে, মানে লক্ষ্মীনারায়ণের কাছের হবে, ওখানে রাজ্য করবে। यह पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सके, এই পড়া কিন্তু আর কোথাও পাওয়া যাবে না। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे, सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था, वास्तवे किंतु विशेषभावे भारती स्वर्ग छिलो। 5000 बरस की बात है, लाखों बरस की बात तो हो नहीं सकती। देवताओं को ही 5000 बरस हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं। আসলে দুনিয়ার মানুষ স্বর্গের কথা ভুলে গেছে। স্বর্গ তো আসলে 5000 বছর আগেই ছিল, দেবতাদের রাজ্য। তো ऐसे ही कह देते हैं, না জেনে লাখ লাখ বছর বলে দেয়, बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संवत आदि है थोड़ी की, বাস্তবে কি সৃষ্টি এতদিনের পুরানো সেটা তো বাস্তব না। है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्म वाले आते हैं। আসলে তো প্রথমে সূর্যবংশী মানে সত্যযুগী আত্মা আর চন্দ্রবংশী ত্রেতাযুগী আত্মা তারাই ছিল। তারপর দ্বাপর থেকে অন্যান্য ধর্মরা আসতে শুরু করলো। পুরানি চিজে কাম क्या आएंगी, पुरानो জিনিস কি কাজে, कितना खरीद करते हैं, पुरानी चीज की बहुत ভ্যালু करते हैं। কিন্তু মানুষ কি করে, শ্রদ্ধা নিয়ে এই পুরানো জিনিস দেবতাদের চিত্র মূর্তি এগুলো কত দাম দিয়ে কিনে নেয়। सबसे वैल्यूएबल है शिव बाबा, कितने शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, यह किसको भी समझ में नहीं आता। শিবলিঙ্গ যে বানায় সেটাও তো একটু বড় হয়। বাবা বলছেন মানুষ তো এ কথাও জানে না যে আত্মা কত সূক্ষ্ম ছোট্ট বিন্দু, অতি সূক্ষ্ম রূপ है, যা চর্মচক্ষু দিয়ে দেখাই যায় না, কোনো যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না। তো আত্মার রূপ এত সূক্ষ্ম। बाप ही समझाते हैं इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ मुधा हुआ है, यह ड्रामा रिपीट होता रहता है, यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा। कि आश्चर्येर कथा, এত সূক্ষ্ম বিন্দু আর তার মধ্যে 84 জন্মে ম্যাক্সিমাম 84 জন্ম তার পাঠ করা থাকে, আবার রিপিট হতে থাকে সেগুলো। তো বাবা বলছেন এই জ্ঞান তোমাদের সত্য যুগে গিয়ে থাকবে না। यह प्राय लोप हो जाता है, तो फिर कोई सहज राजयोग शिखा कैसे सकते। যখন দেবতাদের কাছে এই নলেজ থাকবে না তো অন্যরা রাজযোগ কি করে শেখাবে। यह सब भक्ति मार्ग के लिए बैट बनाया है। अभी बच्चे जानते हैं बाप द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট কথা। অন্যান্য ধর্মস্থাপক আসেন তারা কিন্তু একটাই ধর্ম স্থাপন করেন, কিন্তু বাবা যখন আসেন তো বাবা একই জ্ঞানের দ্বারা একই সাথে 3টে ধর্ম স্থাপন করেন। সঙ্গম যুগের জন্য ব্রাহ্মণ ধর্ম, সত্য যুগের জন্য দেবতা ধর্ম, আর ত্রেতার জন্য ক্ষত্রিয় ধর্ম। একই নলেজ দেন বাবা, কিন্তু 3টে ধর্ম একসাথে স্থাপন হয়। वो को पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वो है इस जन्म के लिए। লৌকিক যে পড়ায় সেটা তো এক জন্মের জন্য, যখন পড়ছি আমরা কেবলমাত্র ওই জন্মের জন্য। इनकी प्रारब्ध
तुमको नई दुनिया में मिलनी है। কিন্তু এখন বাবা আমাদেরকে যে পড়াচ্ছেন, তো এর পড়ার যে প্রাপ্তি সেটা আমাদের নতুন দুনিয়া পাওয়া যাবে। ইয় পড়াই হতি হ্যায় সঙ্গম যুগ পর। বাবা এসে যে পড়া আমাদেরকে পড়ান সেটা কলিযুগের অন্তিম, সত্যযুগের আদির সন্ধিক্ষণ, সঙ্গম যুগে। ইয় হ্যায় পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। পুরুষোত্তম কেন না, এই সময় আত্মা সর্বোত্তম অবস্থায় পৌঁছায়, সেই জন্য বলা হয় পুरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे। बा बच्चों को सब राज समझाते हैं। यह भी बाबा जानते हैं तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। इसलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। বাবা বলছেন সারা দিন তোমরা বাবার ইয়াদে থাকবে, এটা অসম্ভব কথা। ওই জন্য চার্ট রাখো, চেক করো যে আমি কত সময় বাবার ইয়াদে ছিলাম। বাবা তো চাইছেন যে কমসে কম 8 ঘন্টা হোক, তো চেক করো যে সারা দিনে কতটা সময় আমি বাবার ইয়াদে ছিলাম। দেহ কা অভিমান হোগা তো ইয়াদ कैसे रह सकेगी। বলো, বাবা বলছেন দেহ অভিমান থাকলে কি করে ইয়াদে থাকবে। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहो। মাথায় তো পাপের বোঝা অনেক জন্মের অনেক থেকে আছে, ওই জন্য বাবা বলেন বাবাকে ইয়াদ করো। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। বাবা বলেন ত্রিমূর্তির চিত্র পকেটে রেখে দাও, কিন্তু তোমরা সে কথাও বারবার ভুলে যাও। अलफ को याद करने से बे आदि सब याद आ जाता है। अलफ माना बाबा, बाबा की याद করলে বে মানা বাদশাহী, সব याद এসে যায়। बैज तो सदा लगा रहे, बैज सब সময়ের জন্য পড়ে থাকো। लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। বাবা বলছেন তোমার সাথে লিটারেচারও রাখো, মানে বাবার যেসব বইপত্র ওগুলোও রাখো, কোনো ভালো ব্যক্তি দেখলে তাকে দিয়ে দেওয়া উচিত। আচ্ছা আদমি কভি মুফত মে লেঙ্গে নেই, ভালো ব্যক্তি যদি হয় সে কিন্তু বিনা পয়সায় নেবে না। বলে ইসকা ক্যা পয়সা হ্যায়, জিজ্ঞাসা করবে সে যে এই বইয়ের দাম কত। বলো यह गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, বাকি জো জিতনা দি। তখন তুমি বলো যে এইসব বইগুলো আমরা গরিবদেরকে ফ্রিতে দিই, এবার যার যত দেওয়ার ইচ্ছা সে দিতে পারে। রয়্যালটি হোনি চাইয়ে, এইভাবে বলা দরকার, রয়্যালটির দ্বারা বলা দরকার तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। বাবা বলছেন যে আমাদের নিয়ম কানুন, আমাদের প্রথা দুনিয়ার থেকে আলাদা হওয়া উচিত, রয়্যাল হওয়া উচিত। রয়্যাল আদমি आप ही कुछ ना कुछ दे देंगे। যদি রয়্যাল ব্যক্তি হয় তাহলে কিন্তু সে নিজেই কিছু না কিছু পয়সা তো বইয়ের মূল্য বাবু দিয়ে দেবে। ইও কত हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। বলো যে আমরা এই বইগুলো কাউকে দিই তার কল্যাণের জন্য। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे। এমনও হয় কেউ নিয়ে গিয়ে হয়তো পয়সা দিতে পারেনি, কিন্তু নিয়ে পড়ে টড়ে নিয়ে আবার সেই বই ফেরত দিয়ে দেয়। खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्चा करते हैं। বলো তুমি যে আমরা আমাদেরই তন মন ধন সব ভারতের সেবার জন্য খরচা করি। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। যিনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় হস্তি বাবা,
তো এই বেহাদের সরকারকে মদত করার জন্য কম সে কম 8 घंटा यादें থাকার पुरुषार्थ करो। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं है। প্রত্যেক আত্মার কাছে মায়া আসে, মায়ার লড়াই তো চলে সবার সাথে। তাই বাবা বলছেন এতে তুমি ভয় পেয়ে যেও না, ঘাবড়িও না, সাথে বাবা আছেন না। नेक्स्ट पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। কাজ কর্ম করতেও বাবার ইয়াদে থাকার অভ্যাস করো, কারণ কর্ম তো করতেই হবে। 8 ঘন্টা নাহলে তোমার হবে কি করে কমপ্লিট? তো সেই জন্য কাজকর্ম করতে করতেও বাবার ইয়াদে থাকো। आज का वरदान, बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी या श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा कहो। बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी या श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा कहो। विस्तार, जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमार्ज करो। এখন থেকে दातापনের संस्कार इमार्ज करो। किसी से कोई सेल्वेशन ले करके फिर सेल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। আমাকে কেউ হেল্প করলো, আমাকে কেউ সহযোগিতা করবে, আমি তারপরে তাকে করব, ও না করলে আমি করব না। তো বাবা বলছে এটা যেন সংকল্পেও না হয়। তো এরকম আত্মাকে বলা যাবে বেগার টু প্রিন্স। স্বয়ং লেনে কি ইচ্ছা वाले নেই, আমি নেব এই ইচ্ছা যেন না হয়। ইস অল্পকাল কি ইচ্ছা সে বেগার, এই যে অল্পকালের যে ইচ্ছা এর থেকে বেগার, সেই ইচ্ছা থাকবে না, তাই বেগার। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी या श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदाकाल का भाग्य शतो बन जाता है। त्यागे तारा सदाकालेर भाग्य सहजेई तैरी हो जाए। आज के स्लोगान, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। सदा कालेर जन्य हर्षित थाकार जन्य साक्षीपनेर सीट, डिटैच অবজারভার, এই সিটে বসে দ্রষ্টা হয়ে সাক্ষী হয়ে বা বলছেন খেলা দেখো। আচ্ছা, অবশ্যই सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, से मनाते रहो, मिलन प्यारे रंग से मनाते रहो, सदा खुश रहो।
सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसे कोई दवाई नहीं, खुशी जैसे कोई दवाई नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।